नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ॐ निधनपतये नमः। ॐ निधनपतान्तिकाय नमः। ॐ ऊर्ध्वाय नमः। ॐ ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः। ओम हिरण्याय नमः। ओम हिरण्यलिंगाय नमः। ओम सुवर्णाय नमः। ओम सुवर्णलिंगाय नमः। ओम दिव्याय नमः। ओम दिव्यलिंगाय नमः। ओम भवाय नमः। ओम भवलिंगाय नमः। ओम शर्वाय नमः। ओम शर्वलिंगाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शिवलिंगाय नमः। ओम ज्वलाय नमः। ओम ज्वललिंगाय नमः। ओम आत्माय नमः। ओम आत्मलिंगाय नमः। ओम परमाय नमः। ओम परमलिंगाय नमः। ओम नमः शिवाय। ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ సెక్షన్ లో తెలియజేయండి.